CM Chief Minister boni bukukte chini abo possible ba not possible chung abo khanana mu chungo hain bage tini meeting o chung saka 13 tarik ni bisingo jodi CM chungbai meeting jodi thayante abo chini tabo ni je movement kisa aggressive movement ang nai ebong jara young 18 to 14 tong je Gen Z rok bai tabuni choba chung thaine tabuni choba kisa aggressive ang nai হয়তো বা বুলাই তো এখন মানো আপন বাগানে তিনি মিটিং ও chung saka now যেহেতু গভর্নমেন্ট now নরক ফুস अवेलेबल দङ ওয়াটার ক্যানন দङ স্মোক রক অনেক কিছু দङ কারণ जों তো যত রিটার্নিস जों সেলসা গেরিলা ট্রেনিং খাইফাইজাক বিভিন্ন মানে চিনি দেশনি ওয়েপেন্স ফাটানি ওয়েপেন্স অব जों ইসুকা जों তো কোনো রেগা ডেলিভারিয়া বা जों তাঙ্গি চানায়া थेलायनायखै बा थेलायनाय थांनायखै बा थांनाय ताबुकनि मुभमेन्ट केदु पीसफुल या किसा एग्रेसिव मुभमेन्ट नांनाय हायने जों दिनै साका गेब्राव साका दिल्लीयाव ताबो CM थाङै दङ अर्जेन्ट मिटिं अरनि किफिल फायै ब्राव जोंबाय कक सानानि व्यवस्था खायने पुलिस साका जों साका 13 तारिख सिगाङाव जुदि CM जुदि इन्टारभेन्सन होया हांखानके सिनि मुभमेन्ट जों कन्टिनिउअसलि थाइमा थांनाय যতসাক পর্যন্ত চিনি 9 চার্টার অফ ডিমান্ড ফুলফিলিং এসব পর্যন্ত চিনি মুভমেন্ট কন্টিনিউয়াস দङ অবসানা দङ চিনি যত খাইমা যাবনে মিডিয়া ফেন নাউনি থ্রুক হইতে নাই দङ চিনি যারা রিটার্নিস দङ অল ত্রিপুরাও JARC এবং JAC नि রিটার্নিস दङ जों अबनो सावो जे चिनि दिनैनि मिटिंआव अबनो जों डिसकाशन खायदा जे CM नि इन्टारभेन्सन नांनाय जों गाहामके सामानो CM যদি इन्टारभेन्सन खायसा পর্যন্ত কোনো রিটার্নিসনি পেকেজ থং আই কার্ড মানাং তো প্রেস আই কার্ড কিংবা ডুপ্লিকেট আই কার্ড কারণ চিনি কেস চলানো বুংয়া যেহেতু CM বি যাবো হোমনি পাওয়ার বু টমাবা চিনাবো তো হোম রিলেটেড এবং ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্টনি নুডা রিলেটেড বা जों अबनो ब्राउनो तिनि फेसके जों कक साका अबनो साना हिनिनो तिनि जत फाइमा जफायनाय मिडिया ताफोरलो जों मारि मारि তিনি মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা নরক বাই মিটিং খাইনানি আগলো কাইসা বিনি গ্রুপ শেয়ার খাইকা যে নরক রিটার্নিস বাই কক সালাयै যে ডিপার্টমেন্ট নংনি যে নয়টা দাবি নরনাই যে ডিপার্টমেন্ট দङ আবনি অফিসার রং লগিও তুইনো কক সাজাকা ফ্রুটফুল কক সাজাকা নি সাও আবলে তামো সাজাকা যে মুখ্যমন্ত্রী নাংনারক তিনি তো যত ডিপার্টমেন্টনি বরফ থাকা আর বিশেষ করে ARDD नि डाइरेक्टर दङ एग्रिकालचार नि डाइरेक्टर दङ होम डिपार्टमेंटनि जॉइंट सेक्रेटारि होम दङ SPSB नि SP दङ गाइटाइनि ट्राइबल डिपार्टमेंट दिनै CM राबार मिशन ताबो ट्राइबल डिपार्टमेंट नबो रिलेटेड अतुमाल फोनि बुब्रानो रिलेटेड ओमफ्राय दिनै RD डिपार्टमेंटनि जॉइंट सेक्रेटारि बबो दङ जत डिपार्टमेंटनि दङ गेजारानि एकलव्य स्कुल आश्रम स्कुल नवोदय स्कुल न नायकलनाय प्लेनिंग नि ब्र जतन दङ ब्रनो जों अबनो फेस के साका चिनि जे प्रॉब्लेम जेटा चिनि 9 चार्टार ऑफ डिमांड जों साका अबनो टाइम फ्रेम मेनार दाबतिन अबनो माखलायनाय এবং আগরতলা তংনামবাগে চিনি বদল কাহিনী কোয়ার্টার অ্যারেঞ্জমেন্ট जों साका যে চিনি আইকার্ড এক সময় ফানসিং যে পুলিশ সেগে নাখা চিনি অব চিনি সিজাখা অপরনো এগেইনস্ট ডুপ্লিকেট আইকার্ড ইস্যু খাইনাবাগে जों পরীক্ষা এবং যারা CRP BSF আসাম রাইফেল নর কাইসা কাইনি কাইথাম বদল খাই সারান্দাই খাইমানি পরে তিনি সাক জরাफ्रावनो फ्रेश आइकार्ड इस्यु खाइजाक गया अबते न दाक्ति फ्रेश आइकार्ड इस्यु खायै अब रिहेबिलिटेशन पैकेज लिनानि जों कक साका এবং नेक्स्ट जों त्रिपुरा हास्टेटनि गवर्नर हिज एक्सेलेन्सि गवर्नर बिनर जों नांखाइगे जों आल्टिमेटाम रिनाय चिनाबो आन्दोलन चलायनो थानाय नांखाइगे चिनाबो बगे दिल्ली प्राइम मिनिस्टार এবং হোম মিনিস্টার নাকাকে जों প্রেসিডেন্ট আর বুথাंनाय যতক্ষণ পর্যন্ত চিনাবো প্যাকেজ ফুলফিল খাইজাया अर साना नांगो जे समय जों आन्डारग्राउन्ड टंफुरो स्टेट गभर्नमेंट এবং सेंट्रल गभर्नमेंट ब्राउनो कोइखा नाउ टंकोचा हालागो किपिले फाइदि ट्राइबल नन ट्राइबल अन पीसफुल तनन बागै ट्रेंकुलिटी हार्मोनी आबो मेंटेन खाइना बागै नाउ किपिले फाइदि सेंट्रल गभर्नमेंट नि साजा जे नाउ पैकेज नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल गभर्नमेंट साजा दङ पैकेज अ पैकेज नाउ रनाय हिमानि दिनै 95 94 जों रिटार्न खाइफायै के बा 10 বছর 15 বছর आन्डारग्राउन्ड लाइफ दंगयाकने गभर्नमेंट जों रेंमानि सेंट्रल गभर्नमेंट गावमानि बिसिनि जों फाइमानि करे ताबो पर्यन्त चिनि बागै कोनो पैकेज इकोनॉमिक पैकेज दिनै साक जरा साजाया अमानि कारण चिनि रिटार्निसनि फैमिलिस र हानि हइते चिनि डिप्राइव
nokni hoite deprive tini education ni deprive nini thangui tongnani rehabilitation rubber plantation joto ni hoite deprive ongmani karono ei sabka sab sabka bikas ni government bono chung masao chung brono ma kobogo urgent immediate chinabo 9 point charter of demand no solution khlairinani jodi solution khlairi angke chini joba chung khlaino thangnai chung age bu bising tongo thoijak tabu phaibo chung theima hai khlaiak chung joba khlai theinan bagino chung masao tharsina haisi lukurok ni mokolo tabu ko kaisa heleng sasa haini thangka lama ka suibo paikha man thairana hini boro sai paikha thiaba rnai hini tlangma ba tamngai maya anglai taw kaisa kasna nang thangka kun karon saja manusa obote ekmato government conspiracy khlai tongma hai chung monogoi tongo karon government jodi renai jeba rino paithak abo sudo chini JSCC bodolia tai chini hastefa bodor obrobu kaisa tripartite agreement angai phaimani 250 rules tini 2 bosor 2.5 bosor kai tongka brono bom taki meeting tongka tai kaisa bodol bu meeting tongka sudur meeting ma baisimi to solution ongya abo round table sale kang ke abo implement angna nango abo kisa minute khaike no ya karma bangya jeung saka tabo in return nangnai ebong CM ni intervention nangnai obosara tai kuno dino chini mannani possible kori jeung oro tipra habo tongoi je kuno mannani bagai chin tipra saro lahar ka soyake kuno kisu se khana jaga obo kaisa bomte hi sasenai buku baisimi sabka sat sabka bikas samungke kuno sabka bikas ni kori hai joto media friends tongno tini hai no hai chini silai bai joba klene bodol kaine JARC Joint Action Rehabilitation Committee এবং JAC Joint Action Committee pre-90 detainees এবং post-90 detainees tingoi joto media friend on biskango haina hai tuni ting press conference ma phaika tini ni press conference hai manja phaika chini JARC Joint Action Committee ni working president chini borongna Pasaram Tripura LS Thomas Tripura hai manja phaika JAC ni president borongna chini Uttam Kumar Yang hai manja phaika chini JARC ni General Secretary Bromna Ananta Kumar Jomatia, JAC ni General Secretary Bromna Lila Chandra Jomatia, Bhai Manja Bhaka, JARC ni Vice President Bromna Binod Deborma, JARC ni Assistant Secretary Bromna Naran Deborma, এবং chini aro Central Committee ni members, joto rono chung khakaham habai এবং subai afaro, tini na ono maring mane karon thamono, chung tini press release khaika, koyedin age chung kaisa press release khaika. যে প্রেস লিস্ট খাইমানি পরেও চমসানো চুংনো ট্রাভেল ফারনি মিনিস্টার বিনি চেয়ারম্যানশিপ তিনি গুরখা বস্তিনি কনফারেন্স হলো হাই লেভেলনি যেটা অফিসার্স রকবাই কাইসা মিটিং কন্ডাক্ট খাইজাখা যে তিনি মিটিংও চুঙাবনো সাকা যেটা লাই থানায় যেটা চুং সাবমিট খাইমানি 9 পয়েন্ট চার্টার অফ ডিমান্ড ওখানে ডাকতে ফুলফিল খাইরিনানি যদি অব ফুলফিল খাইয়া থাকি সিনি 13 তারিখ আগস্ট বৃহস্পতিবার অজরাও চিনি চয়াশাক থাগিয়াশাক ni যেটা লাহার কটর এবং রেলওয়ে লাহার কাজনা বগে जोंर प्रेस लिस्ट माध्यमे साजाक ओंखाय जों ताबो नावनि माध्यमावबो न सानाय चिनि त्रिपुरा जोंनि बर' मुंदां CM प्रफेसर डक्टर मानिक साहा बनो इन्टारभेन्सन बा हस्तक्षेप खायना बागै जों बुंबाय मालायना बागै एपइन्टमेन्ट सानै बिनि सेक्रेटारि अफिसाव जों लिखा এবং ও एपइन्टमेन्ट दाक्ति जों मालायना बागै चिनि बर' मुंदां मिनिस्टार शुक्ला चरण नवादेन WhatsApp नि थ्रुते जों PDF खाय बोरखा এবং मबाइल दाक्ति मालायना बागै BJP ni state president Abhishek Devrai oro registering juno chungbini Kakrabon residence thangka chini jongjalna chung face khaika chung bono bo memorandum submit khaika chung tabo lisma khayo chini ultimatum tamni boge mari khaba government sarthai an karono cheran karono chung mari bli sir tabo CM ni je intervention boro bobai malai kheno da aboro sayang tharai na bobai malai bo मानथायरि सेटिसफाइ ताबोके जोंगा साका ओ माइनर ला किछुया अब तो गभर्नमेन्ट काइसा मिटिङ कन्डक्ट खाने माइनर बायदो चिनि अब सुलुसनौ का जों अब साइनो इन रिटर्न बो मारिनाय टाइम फ्रेम मेनार जों मारनाय चिनि अब पैकेज कंक्रीट भाबे कमप्लीट खायना बागै बुसुक मान नांनाय कमते हाई टाइम फ्रेम मारिनाय एवं चिनि सामुंपाय आसा पर्यन्त पार मान्थ न रिव्यू मिटिङ मा खायना जों अब साका
abo sawina chukdini meeting ni phaika brau sago CM Delhi ni kifili phaika ke brau saliye chune reina ni sago sungna sing tongo 13 tarik tongko jomong CM phaifono kono kisu khaili angkai tabo ni movement ke kisa aggressive movement na chuma khai তিনি যে লাইন ডিপার্টমেন্টনি বড় টমনি বড় খেলে এক जों रैमानिया खुदानि साना रनाय हिजा सागा कोनो brau saka jodi nodal department as a tribal department brau jodi brau no available fund likhange brau ni rina khetre kono bada kare brau rina bagi tiyar tongo kedu nodal department brau rubber এবং নিনি এগ্রিকালচার নি বসে রাংনা abo brau likhange brau le kono kokore jodi aro nodal department hite fund available jodi mai ang thangke ke sini thingo hai kare ni kono processing kare abo line department ni director ro joint secretary ro brau saka